बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। 7 क्लास। आज हमारा लेक्चर नंबर 15 है। उम्मीद करती हूँ कि आप सबको पिछले जो 2 लेक्चर हमने इस जो नज़्म है इसके किए हैं वो आपको याद होंगे कि उसमें आपको कौन कौन सी बातें बताई गई हैं। ठीक है, यही वही बातें जो यहाँ पे आज ये देखें सारा कुछ वही लिखा हुआ है। मैं एक दफ़ा इनको रिपीट कर देती हूँ और आपने भी इन बातों को, ये जो आपको बताई गई है, जो नॉलेज है, जो इल्म आपको जो बताया गया है, इसको आपने याद रखना है। बच्चों, ये जो नज़म हम पढ़ रहे हैं उसका नाम है मुसद्दस हाली से इंतखाब। इसके जो शायर हैं उनका नाम है अल्ताफ़ हुसैन। तखल्लुस हाली है उनका। और तखल्लुस आपको पहले भी बताया है कि शायर जो हैं ये अपना एक छोटा सा असल नाम की बजाय एक और निक नेम रख लेते हैं, वो उनका तखल्लुस होता है। वो अपनी नज़मों में, अपने शेरों में उस नाम को इस्तेमाल करते हैं। और आपकी तारीख़ पैदाइश 1837 ईस्वी और तारीख़ वफ़ात 1914 ईस्वी है। और बच्चों, ये जो नज़म है मुसद्दस हाली से इंतखाब, ये इस नज़म का असल नाम नहीं है। असल नाम है मद्दो जज़र इस्लाम, यानी इस्लाम का उरूजो ज़वाल। ये बहुत तवील नज़म है। इसके अंदर से ये इसका कुछ हिस्सा जो है वो आपके सिलेबस में शामिल किया गया है। इसके बाद अहम नुकात हैं जो आज हमने पढ़ने हैं। पहले हम 2 जो लेक्चर हुए हैं उसमें 2 बंद की तशरीह करके, यानी कि 4 बंद की तशरीह हम कर चुके हैं। आज हम बंद नंबर 5 और बंद नंबर 6 की तशरीह करेंगे। तो पढ़ाई करेंगे इनकी। नंबर 2 पे अल्फाज मानी भी करेंगे, नंबर 3 तशरीह करेंगे और नंबर 4 उसकी मश्क के मुख्तसर सवालात करेंगे। मकासद भी हमने पहले पढ़े हैं कि मुसद्दस की हैयत से मुतारफ हो सके। और ये भी आपको बताया गया था कि मुसद्दस इस नज़्म को क्यों कहते हैं, क्योंकि इसके हर बंद के 6 मिसरे हैं और जिस नज़्म के हर बंद के 6 मिसरे हों उसे मुसद्दस कहा जाता है। इस्लाम की बरकत जान सकें, मुसलमानों के शानदार माजी से आगाह हो सकें। आगाह होने का मतलब भी वाकिफ होना होता है। तो बच्चों, अब हम बंद नंबर 5 और बंद नंबर 6 की पढ़ाई कर लेते हैं। पहले, हर एक इल्म के फन के जोया हुए वो, हर एक काम में सबसे बाला हुए वो, फलाहत में बेमिसलो यकता हुए वो, सियाहत में मशहूर दुनिया हुए वो, हर एक मुल्क में उनकी फैली इमारत, हर एक कौम ने उनसे सीखी तिजारत। ये बंद नंबर 5 है। आगे बंद नंबर 6 हम उसकी पढ़ाई करेंगे। ये हमवार सड़कें, ये राहें मुसफ़ा, 2 तरफा बराबर दरख्तों का साया, निशान जहाँ बजा मीलो फरसिक के बरपा, सरे रह कुएं और सराएं मुहैया, उन्हीं के हैं सबने ये चरबे उतारे, इसी काफिले के निशान हैं ये सारे। तो ये बच्चों 2 बंद हैं जिनकी हम आज तशरीह करेंगे, माने लिखेंगे और हमने इसकी पढ़ाई कर ली है। अब तो अब क्या हम इसके माने भी करते हैं और कुछ तशरीह भी करते हैं। तो सबसे पहले जो बच्चों बंद नंबर 5 है, हर एक इल्म के फन के जोया हुए वो। तो यहाँ से लेकर पूरे बंद के हम जो 6 मिसरे हैं, हर एक काम में सबसे बाला हुए वो, फलाहत में बेमिसलो यकता हुए वो, सियाहत में मशहूर दुनिया हुए वो, हर एक मुल्क में उनकी फैली इमारत, हर एक कौम ने उनसे सीखी तिजारत। इस बंद के अंदर जो मुश्किल अल्फाज हैं अब हम उनके मानी कर लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले है जोया हुए, यानी कि ढूंढने वाले, मतलाशी, तलाश करने वाले। बाला हुए, बुलंद हुए। फलाहत, खेती बाड़ी। बेमिसल, जिसकी मसाल ना हो। यकता, वाहिद, एक। इमारत, यहाँ पे बच्चों जो नज़्म के अंदर इमारत का मतलब है वो है तर्ज तामीर, कि मुसलमानों का तर्ज तामीर भी अपनाया लोग, दूसरे जो अक़वाम हैं उन्होंने। हमवार, बराबर। राहें, रास्ते। ठीक है बच्चों, यहाँ तक जो हैं ये इस बंद के हैं। ठीक, यहाँ तक, इमारत तक। उसके आगे जब हम दूसरा बंद पढ़ेंगे तो इसके मानी आगे हम कर लेंगे। तो यहाँ तक इस बंद के हमने मानी किए हैं। ये जो बंद नंबर 5 है, अब हम इसकी तशरीह कर लेते हैं।
سب سے پہلے جو مصرع ہے وہ ہے ہر ایک علم کے فن کے جویا ہوئے وہ، ہر ایک کام میں سب سے بالا ہوئے وہ. تو بچوں اس بند میں کے یہ جو شعر ہے، یہ دو مصرے جو ہیں، اس میں شاعر یہ کہتا ہے کہ مسلمان اپنے دل میں علم و فن کی سچی لگن رکھتے تھے. وہ مختلف قسم کے علوم و فنون سیکھنے اور حاصل کرنے کی تلاش میں رہتے تھے کہ جہاں سے بھی ان کو ملتا تھا کوئی فن، کوئی علم، تو اس کو وہ حاصل کرنے کی کوشش کرتے تھے، بلکہ خود تلاش کرتے تھے کہ ان کو ہر قسم کا فن حاصل ہو جائے، مل جائے. وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد پر عمل کرتے تھے کہ علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے. اور بچوں یہ جو ہے جویا ہوئے، تلاش کرنے والے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں مسلمانوں نے بتائی ہیں، ساری چیزیں مسلمانوں نے ایجاد کی ہیں کہ جو فن ہے سارے ہر چیز میں یہ جو بتایا گیا ہے سارا کہ کس کس چیز میں مسلمانوں نے اپنے فن کے جوہر دکھائے ہیں. اس طرح وہ ہر شعبہ زندگی میں دوسری قوموں پر برتری لے گئے. زراعت اور کھیتی باڑی کے میدان میں مسلمانوں نے حیرت انگیز کارنامے سر انجام دیے. اسی طرح سیر و سیاحت کے لحاظ سے بھی مسلمانوں نے ناموری پیدا کی. یہ بچوں یہ جو شعر ہم نے کیا تھا فلاحت، اس کا مطلب ہوتا ہے کھیتی باڑی، کاشتکاری، کہ اس میں بھی انہوں نے نئے نئی جو چیزیں ایجاد کی، نئے نئے فن دکھائے. اور سیاحت ہے سیر و تفریح کرنا، اس میں بھی وہ پوری دنیا میں مشہور تھے. ہر ایک ملک میں ان کی پھیلی عمارت، ہر ایک قوم نے ان سے سیکھی تجارت. اس کا مطلب یہ ہے کہ مسلمانوں نے طرز تعمیر کے جو بہت اچھے انداز اپنائے تھے، جو شاندار طریقے بنائے تھے، اسی کو دوسری قوموں نے بھی فالو کیا ہے. اسی کے مطابق دوسری قوموں نے اپنی عمارتیں تعمیر کی. فن تعمیر میں بھی مسلمانوں نے شاندار ترقی حاصل کی. مسلمانوں نے تجارت کے میدان میں قابل قدر خدمات سر انجام دیں. تجارت اور کاروبار کے بہترین اصولوں کو فروغ دیا اور دنیا کی دوسری قوموں نے مسلمانوں سے تجارت کرنے کے طریقے سیکھے. بچوں یہ یہاں تک ہم نے اس کے معنی کیے، یہاں تک ہماری تشریح ہوئی ہے. اب بند نمبر 6، اس کے جو مشکل الفاظ ہیں اس بند کے اندر اس کے معنی بھی کریں گے اور تشریح بھی. یہ ہموار سڑکیں، یہ راہیں مصفہ. ہموار برابر ایک جیسی، مصفہ ہوتی ہیں صاف ستھری. ٹھیک ہے، یہاں پہ دیکھیں اس کے معنی لکھے ہیں. ہموار برابر، راہیں راستے، مصفہ صاف ستھری، دو طرفہ یعنی کہ دونوں جانب. یہ جو دوسرا مصرع ہے، دو طرفہ برابر درختوں کا سایہ، دو طرفہ دونوں جانب، جا بجا جگہ جگہ فرسی. یہ بچوں ایک ماپ ہے اس کا راستے کا جو تقریباً 4.5 کلومیٹر کی مسافت ہوتی ہے، اس کو کہتے ہیں ٹھیک ہے فرسی. آگے ہے برپا پھیلے ہوئے. برپا پھیلے ہوئے، سرائیں مسافر خانے، چربے نقلیں، قافلے کارواں، برابر مساوی. بچوں یہ جو دوسرا بند ہے اس کے معنی ہم نے کیے ہیں، اب ہم اس کی تشریح کرتے ہیں. سب سے پہلا مصرع ہے یہ ہموار سڑکیں، یہ راہیں مصفہ. تو اس میں شاعر بتا رہا ہے کہ مسلمانوں نے ذرائع آمد و رفت کے لیے بھی بے شمار کارنامے سر انجام دیے ہیں. یہ صاف ستھری سڑکیں جو تعمیر کی ہیں، سڑک کے دونوں جانب اونچے اونچے درخت جو لگائے ہیں، جو سفر کرنے والوں کے لیے سایہ مہیا کرتے ہیں، جس سے ان کا سفر آسان ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، آگے دوسرے بند میں کہتے ہیں کہ نشان جا بجا میل و فرسک کے برپا، سرے رہ کنویں اور سرائیں مہیا. آگے کہتے ہیں کہ راستے کا اندازہ کرنے کے لیے یہ مسلمانوں نے ہی یہ طریقہ نکالا تھا کہ راستوں کا اندازہ کرنے کے لیے، کیونکہ اس وقت کے بچوں جو مسافر ہوتے تھے، اس وقت کا جو سفر ہوتا تھا وہ آج کل کی طرح نہیں تھا. اتنی تیز رفتار گاڑیاں نہیں تھیں، اتنی بائکس نہیں تھیں ہر بندے کے پاس. تو وہ وقت تھا جب لوگ پیدل سفر کرتے تھے یا پھر گھوڑوں پر، اونٹوں پر، اس طرح سفر ہوتا تھا. ٹھیک ہے، تو اس وقت پھر ظاہر ہے آپ خود ہی سوچیں کہ وہ جو سفر ہوتا تھا کتنا مشکل ہوتا ہوگا. تو اس وقت وہ دور تھا جب کوئی سہولتیں نہیں تھی اتنی زیادہ. تو اس وقت جو مسلمانوں نے یہ کارنامے سر انجام دیے
के रास्ते का अंदाज़ा करने के लिए जगह जगह सफ़र की पैमाइश के निशानात लगा दिए, सड़कों के किनारे कुएं खुदवाए जिसका ठंडा और मीठा पानी मुसाफिरों के लिए राहत का बाइस बने, जगह जगह मुसाफिरों के आराम करने के लिए सराएं बनवाई। ये देखो बच्चों, उस दौर में मुसलमानों ने बनाई थी। अब ये तरीका है, ये जो जगह जगह होटल बने हुए हैं, रेस्टोरेंट बने हुए हैं, तो ये वो सिलसिला ही चलता आ रहा है और ये उसकी आगे आगे से आगे ये जदीद से जदीद होता गया ये काम। तो लेकिन ये काम जो है ये सबसे पहले मुसलमानों ने ही शुरू किए हैं। दौरान सफ़र में ये सराएं घर जैसा माहौल देती थी उन मुसाफिरों को जो पैदल सफ़र करते हुए या घोड़ों पे या ऊँटों पे आते थे। गर्ज मुसलमानों ने रफ़ाए आमा के बहुत से काम किए। आज दूसरी कौमों ने जो तरक्की की है उसकी बुनियाद मुसलमानों के उसूल हैं। वो मुसलमानों को अजीम रवायात की नकल करते ही तरक्की की राह पर गामजन हुए हैं। अब ये देखें बच्चों के आजकल जो हम देखते हैं कि यूरोपियन ममालिक ने इतनी तरक्की कर ली है, वो कौमें ऐसे रहती हैं, वहाँ पे ये सहूलियात हैं, तो ये देखें कि उन्होंने ये सारा कुछ मुसलमानों से सीखा है। हमारे आबाओ अजदाद थे, हमारे जो बड़े थे, उन्होंने ये सारा कुछ सबसे पहले ये काम उन्होंने ही शुरू किए हैं और फिर आगे दूसरी कौमों ने उनकी तकलीद की है। तो अब क्या हो गया है कि मुसलमानों के जो ज़रूरी असूल थे उनके लिए उन्होंने तो अपनाए हैं, लेकिन हमने खुद छोड़ दिए हैं। आगे से आगे जो हम मुसलमान हैं वो अपने आबाओ अजदाद को, बल्कि अपने इस्लाम की जो हैं असूल हैं, हम उनको छोड़ते जा रहे हैं, जिसका जो हमें क्या नतीजा भुगतना पड़ रहा है कि हम दूसरी कौमों से बहुत पीछे रह गए हैं और हमने अपने जो आबाओ अजदाद थे उनका शानदार माजी जो था हमने उसको भुला दिया है। ठीक है, तो ये जो दूसरा बंग है उसकी तशरीह थी और मानी थे। तो उम्मीद है कि आपको ये समझ आ गई होगी, क्योंकि जब आप पढ़ेंगे तो आपने लाजमी इसको जब ये लेक्चर सुनना है तो अपने पास अपनी बुक ज़रूर ओपन करके रखनी है, ताकि आपको पता चले कि ये कौन से बन हैं और इनके किस किस लफ्ज़ का ये मानी जो है ये लिखा गया है। तो इसके आगे बच्चों हमने इसकी मश्क के मुख्तसर सवालात करने हैं। जैसे ये हम नुकात में पढ़ाई भी हमने की, 2 बंद की, इसी 2 बंद के मानी भी किए, तशरीह भी की। अब हम जो चौथा नुक्ता है मुख्तसर सवालात वो अब हम करेंगे। तो हम ये जो अल्फाज मानेंगे इनको रेज कर लेते हैं। अल्फाज ये जो मुख्तसर सवालात हैं बच्चों, ये इस सबक के 12 हैं। 8 आपको पहले करवाए जा चुके हैं 2 लेक्चर में। तो आज हम इसका जो सवाल नंबर 9 है वो वहां से स्टार्ट करेंगे। पहले की तरह जैसे हम पहले करते थे कि सवाल मैं पढ़ के आपको बता दूंगी और लिखना सिर्फ हमने उसका जवाब है। ठीक है, जवाब नंबर 9। तो जो सवाल है 9 नंबर, सवाल नंबर 9 वो हम पढ़ते हैं, पहले देखते हैं उसमें क्या पूछा गया है, तो उसी के मुताबिक फिर हम जवाब लिखेंगे। सबसे पहला सवाल है सवाल नंबर 9, आतिशकदों में जलने वाली आग अफसुर्दा हो गई, इसका क्या मतलब है। तो तशबीह में भी हमने पढ़ा था, मानी भी किए थे कि आतिशकदों में आग ठंडी होने, आतिशकदा किसे कहते हैं, आतिशकदे वो थे जहाँ पे जो आग की पूजा करने वाले थे वो आग जलाते थे। ठीक है, वो कैसे अफसुर्दा हो गए। आग की पूजा करने वाले, आग की पूजा करने वाले तमाम लोगों ने इस्लाम कबूल कर लिया, वो आगे क्या है कि आग की पूजा करने वाले तमाम जो लोग थे उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया, वो मुसलमान होकर आतिशकदों में कैसे जा सकते थे, इसलिए आतिशकदे
अफसुर्दा हो गए, अफसुर्दा हो गए। अफसुर्दा का हमने कल मानी, अफसुर्दा का मानी वैसे होता है गमजदा होना, गमगीन होना, लेकिन हमने पढ़ा था कि आग ठंडे हो गए, यानी कि आग जो जलती थी वहां पे वो खत्म हो गई, आग जलनी बंद हो गई, तो आतिश कदे अफसुर्दा हो गए, गमजदा हो गए, ठंडे हो गए। आगे जवाब नंबर 10 यानी कि सवाल नंबर 10 अब हम देखेंगे, उसमें क्या पूछा गया है। सवाल नंबर 10 है, खाक उड़ना मुहावरा है, इसका मतलब बताएं। ठीक है, इसका भी मानी हमने किया था, ये एक मुहावरा है खाक उड़ना, तो इसका मतलब बताना है। खाक उड़ना मुहावरा है, इसका मतलब है खाक उड़ना का मतलब है, मानी भी बच्चों इसने किया था, जो हमने इसका मानी किया था वही जाहिर है, इसका वही मतलब होगा। खाक उड़ना का मतलब है बर्बाद हो जाना, उजड़ जाना, बर्बाद हो जाना, उजड़ जाना, बदनाम हो जाना। ठीक है, इसके इस तरह ये सारे मानी है, कुछ भी ना रहना। ठीक है, गर्द उड़ना, खाक का मतलब मिट्टी होता है, गर्द उड़ना, धूल उड़ना, ये सारे इसके मानी हैं। ठीक है, ये है जवाब सवाल नंबर 10 का जवाब। अब हम आगे सवाल नंबर 11 करेंगे, वो भी देखते हैं कि सवाल नंबर 11 में हमसे क्या पूछा गया है। यह है जवाब नंबर 10 और अब हम करेंगे 11। इसमें पूछा गया है कि हमारे आबाओ अजदाद की किन बातों की दूसरी कौमों ने तकलीद की, यानी कि दूसरी कौमों ने कौन सी वो काम है जो उन्होंने भी अपनाए, जो हमारे आबाओ अजदाद ने किए थे उनको उन्होंने भी किया। तो उसका जवाब हम लिखते हैं। अब हमने ये देखें बच्चों, ये जो अभी हमने ये जो बंद की तशरीह की है उसमें ये सारी बातों का जवाब दिया गया है कि किन किन बातों की हमारी आबाओ अजदाद की तकलीद की दूसरी कौमों ने, किन किन कामों में। तो ठीक है, इसमें है ये सारा, ये देखें ये वाली जो चीजें सारी वही बातें बताई गई हैं। खेती बाड़ी, तिजारत, तर्जे तामीर, तर्जे तामीर, सियाहत, सियाहत, आगे है सड़कों का निज़ाम, सड़कों का निज़ाम, और भी हमने बहुत से पढ़े हैं कि कौन कौन सी बातों की तकलीद की हमारे आबाओ अजदाद की दूसरी कौमों ने। पानी का इंतज़ाम, पानी पड़ा है ना कि कुएं भी उन्होंने खुदवाए जगह जगह पे। पानी का इंतज़ाम, आराम गाहें, आराम गाहें, मुसाफिर खाने, मुसाफिर खाने, मुसाफिर खाने और सराएं जैसे कामों की, जैसे कामों में, जैसे कामों में हमारे आबाओ अजदाद की दूसरी कौमों ने, सॉरी ये बच्चों, दूसरी कौमों ने तकलीद की। ये सवाल नंबर हमने 11 का जवाब लिखा है। अब हम आगे सवाल नंबर 12 है, वो आपको मैंने पहले भी बताया है कि आपके मश्क के अंदर मुख्तसर सवालात जो हैं ये 12 हैं। हमने 4-4 करके पिछले 2 लेक्चर में 8 सवालात किए थे। आज हम उसके जो बाकी 4 हैं वो हम करेंगे। ठीक है, आगे हम जवाब सवाल नंबर 12 का जवाब लिखेंगे।
سوال نمبر 12 ہے، اس انتخاب میں کون سے انتخاب میں، یہ جو نظم کا نام ہے اس کو لکھا ہے کہ اس نظم مد و جزر اسلام میں سے جو انتخاب کیا گیا ہے آپ کے لیے، آپ کی بک کے اندر جو نظم شامل کی گئی ہے اس میں ایک حدیث نبوی بیان ہوئی ہے، اسے نثر کی صورت میں لکھیں. ٹھیک ہے، نثر بچوں کہتے ہیں کہ جیسے ایک کہانی ہوتی ہے، جیسے مضمون لکھا جاتا ہے وہ نثر میں لکھا جاتا ہے. نظم اور چیز ہوتی ہے جس کو شعروں میں اس طرح لکھا جاتا ہے، لیکن جو مضمون کہانی ہو اس کو نثر کی صورت میں لکھا جاتا ہے. تو ہمیں یہ جو حدیث بیان کی ہے یہ نظم کی صورت میں، شعر کی صورت میں بیان کی ہے اس کے اندر، تو اس کو نثر کی صورت میں لکھنا ہے. اس میں شاعر کیا کہتا ہے، کس طرح اس نے تو اس کو اسی جو حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کو شعر کی صورت میں بیان کیا ہے، ہم نے اسی کو نثر کی صورت میں لکھنا ہے کہ حکمت، کیا حدیث ہے، حکمت مومن کی گمشدہ میراث ہے. حکمت میراث یعنی کہ اس کی دولت ہے. حکمت جو ہے، حکمت کا معنی ہم نے کیا تھا حکمت دانائی عقل مندی، مومن کی گمشدہ دولت ہے. جہاں سے بھی ملے اسے حاصل کر لے. جہاں سے بھی ملے اسے حاصل کر لے. حکمت مومن کی گمشدہ میراث ہے، جہاں سے بھی ملے اسے حاصل کر لے. تو یہ بچوں لاسٹ جو سوال تھا کہ جو حدیث بیان ہوئی ہے اس کو نثر کی صورت میں لکھنا تھا. تو یہ ہمارا آج کا جو لیکچر ہے یہ یہیں پہ ختم ہوتا ہے. مجھے امید کرتی ہوں میں کہ بچوں کے آپ لوگوں نے پہلے لیکچر کو بھی اچھی طرح پڑھا ہوگا، سنا ہوگا، اور آج کا لیکچر بھی آپ دیکھیں گے تو اگر آپ اچھی طرح ان کے معنی یاد کریں گے تو یہ آپ کو اس کی بچوں معنی اچھی طرح یاد کر لیں تو تشریح کرنی بہت آسان ہو جاتی ہے. مختصر سوالات کے جواب دینے، جملے کرنے، ہر کام ایزی ہو جاتا ہے انسان کے لیے. تو آپ نے کیا کرنا ہے، جب یہ لیکچر سننا ہے تو اپنے پاس نوٹ بک اور پینسل ضرور رکھنی ہے تاکہ جو اہم نکات ہیں جو آپ کو سمجھ نہ آئے، کوئی پرابلم ہو اس کو آپ لکھ لیں اور اگلے دن اپنی جو کلاس ہے آن لائن کلاس ہوگی اس میں اپنے ٹیچر سے ڈسکس کریں. اپنا خیال رکھیں، نماز کی پابندی کریں. اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.